दो रास्ते हैं तुम्हारे पास, तीसरा कोई रास्ता नहीं। दिस इज नमाज पढ़ रहा, चैन से लो यार, मैं तुम्हारे जवाब का मुंतज़िर रहूंगा। तो मेरी हो जाओ, अच्छी तरह सोचो। बीबी को घर छोड़ाओ। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा डर क्यों नहीं निकल रहा? मेरी बहन का कमरा भी, मैं तो ऐसे ही आता हूँ यहाँ पे। तो तुम्हारी बहन लड़की नहीं है क्या? ये कोई तरीका है किसी लड़की के कमरे में आने का? उसे मामी ने बुलाया था, उनके पास गई है। हेलो कोच। कहाँ मिर्जा तुम? बहन के देख सकते हैं, आपको तो पता है। और आज ऐसे कौन से काम है जो तुमने करने हैं? 2 दिन बाद है शादी, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हाँ मैं ऐसे नहीं मिलते गोल्ड मेडल्स। 1 घंटा नहीं निकाल सकते तुम? किसी स्पोर्ट्स से तुम्हारा ताल्लुक नहीं है। वरना गोल्ड तो क्या, प्लास्टिक का मेडल भी नहीं आएगा। बस दुआ करें कि शादी खत्म होते ही वापस चली जाए। चाहता हूँ कोई एक दिन गोल्ड मेडल ले आए। यहाँ आकर बैठे रहते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? वो गोल्ड जीत जाएगा और मैं उसका मैनेजर बन जाऊंगा। मुझे शाम से पहले मिर्जा चाहिए। एक बार कान खोल के सुन लो जोजी। नींद आ रही है या कोई और बात? मुंह लटकाए क्यों बैठे हुए भाई? बेकरारी इतनी अच्छी नहीं होती। मेहमान आ गए। मैं अर्न कर देती हूँ कि खुद के लिए शॉपिंग कर सकती हूँ। बात लेके आओ तो मैं अपनी शॉपिंग खुद कर सकती हूँ। तुम करवाओगे शॉपिंग मुझे? चलो वही तुम्हें शॉपिंग करा। तो चीजें ना कभी कभी खुशी से की जाती है, अपने मन से की जाती है। लेकिन जो हो गया सो हो गया ना, उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि तुम किसी अपने को एकदम पराया कर दो। मैं ज्यादा सोच रहा हूँ या तुम अभी भी वही सोचती हो जो आज तक सोचती आई? और हर चीज उधारियां आसान नहीं होती। मेरी सिंपल पोर्ट रख के और वो flop हो गई है, तो अपने पन के साथ मुझे एक नई सेट ले दो। लेने तो सिर्फ अपने आईडी कार्ड पे। बस हम चाहते हैं कि आप हमारी बात मान लें। असली घी की बनी हुई। ले सेठा मिठाई खाएं और ये हुआ बयां। हर शहर में मिर्जा स्वीट्स ये असली घी की मिठाई दस्तयाब हो पूरे पाकिस्तान में। जो दिख कर बिका वो क्या बिका? शायद अपने घर की वैल्यू का अंदाजा नहीं है। लेकिन मिर्जा साहब सीधी बात है, जो दिखता है वो बिकता है। बाप को समझा करते हैं, बेटे बाप को समझाते नहीं। कमर्शियल प्लाजा के लिए पसंद आ गई, इसलिए आपको मेरे घर की लोकेशन, आप मुझसे मेरा घर खरीदना चाहते हैं। आप किसी भी पॉश इलाके में एक बड़ा मकान बना लें, उसकी मार्केटिंग करने के लिए मैं तैयार हूँ। आपको आपके घर की, आपके मकान की इतनी कीमत मिल सकती है। घराने बिखर जाए तो मकान बन जाते हैं। वो मकान नहीं, वहाँ एक घराना आबाद है। चलो ये मिठाइयाँ उठा के लेके जाओ दुकान पे, चलो। अगर नसीब में हुआ तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मकान बेचने वाले सामने बिठाकर उनको तो जलील ही कर दिया यार। अकेला तो कुछ नहीं कर सकता ना। सब अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा करना चाहते हैं। अब्बा ने बिल्कुल मना कर दिया यार। वक्त एक जैसा नहीं रहता, आज खरीदार है कल को नहीं होगा। वो चाहते ही नहीं कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो सको। हाँ यार, मैं बात करता हूँ ये चीजें ताकि वो जेबूबा जी को भी समझाएं। थोड़ा सा इंतजार तो करो। अरे वक्त एक सा नहीं रहता, परेशान नहीं होना मेरा बेटा। वक्त ऐसा ही रहेगा। अब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, वक्त बदलने के लिए ना कुछ करना पड़ता है। मिर्जों की बेटी भी इस घर में ब्याह के आ रही है। सिर्फ तू तो ब्याह के मिर्जों के घर नहीं जा रही। हम जब चाहेंगे चोट लगा सकते हैं। अबे दुकान देखना, काम देख जिसके लिए तुझे रखा है। सुन भाई, मैं मोबाइल देख रहा था। फोन देख रहा था। ओहो यार, तो मैं भी तुझे बोल ही रहा हूँ ना, घर पे ही खाना है आज। मिर्जा साहब कह के गए थे सबको। तू दुकान बंद करके सारी स्टाफ को साथ लेके घर पे आ जाना। चलो सिम मिला दो जल्दी से, सिम मिला दो जल्दी। चीजें भी तो उतनी लिख कर दी थी ना, अब सारी चीजें तो लेनी थी ना। और ख्वाब भी है भाई का गोल्ड मेडल लाने का इंटरनेशनल में। वैसे अपने मुझसे क्या तारीफ करूं, मैं अपनी वैसे स्टेट लेवल चैंपियन हूँ। तुम पागल हो, मैं पागल नहीं हूँ। ना मुझे पागल का, नहीं मैं मजाक। नाराज हो गया शायद। तुम्हारी तरह पागल है ये। बता दूंगा कि मैं भी भाग सकता। चाल है। अरे ये मैं मजाक कर रहा था। पर आप भी तो कोशिश करें ना कि मिर्जा साहब अब मान जाएं। तो जब भी तुम्हारी कोई सहेली आए ना, तो उसे कहकर मुझे एक वीडियो कॉल कर देना। अपनी भी फोटो खिंचा के भेज देना। तुम्हें तो पता है अब्बा जी कितने सख्त मिजाज इंसान है। थोड़ा तो टाइम उन्हें लगेगा ना पिघलने में। ढोलकी बजाने वाली मोहल्ले की सहेलियां हैं, वो अभी तक आई ही नहीं। तुम बस खातिर जमा रखो। वो अगर मिर्जा है तो मैं भी तो मिर्जा हूं ना। वैसे भी हम उनकी औलाद हैं, सब कुछ अपने साथ तो नहीं लेके जाएंगे ना। चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। नहीं प्लीज सबके साथ बैठो, मैं खुद चली जाऊंगी। ये मैं ऊपर जा रही हूँ, भी जरा तबीयत नहीं ठीक लग रही। हीर रांझे की हरगिज नहीं। हीर तो रांझे की थी ही नहीं। कहना को क्यों? कुछ
थक गई है, सुबह से कुछ खाया नहीं, नर्वस थी। बहुत बताओ इस हवेली नुमा घर काम में करना क्या है? या तो मुझे लगता है भाई उस दिन भी उनको ख्याल नहीं आना हमारा। ऐसी बातें मत करो। अरे यार जिस दिन हम तीनों में से एक कोई खबर भाई की तरह पंखे से उल्टा लटक गया ना, उस दिन शायद हमारे अब्बा जी को हमारा ख्याल आ जाएगा। यही खास बात थी। तो मैं ये बता दूं, मैं इस मामले में नहीं हूँ तुम लोगों के साथ। क्या तुम उसके दिल की हर बात जानते? हाँ तो हीर है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड, वो मेरे दिल की हर बात जानती है हीर। तुम तो कहते थे कायनात तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, ऐसा वो तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बन गई। क्या फ्रेंड? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बोर्ड पर पहुंच चुकी है। ये एपिसोड सिर्फ ट्विस्ट से भरा हुआ नहीं बल्कि कैरेक्टर्स की डिसीजन भी सब कुछ बदलने वाले हैं। सबसे पहले सीन में हम देखते हैं कि हीर को धीरे धीरे ये एहसास होता है कि कायनात इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं है। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी और गहरी हो जाती है क्योंकि हीर को पता चलता है कि कायनात का दिल किसी और के लिए धड़कता है, और वो शख्स कोई अमीर या बड़ा नाम नहीं बल्कि एक सीधा सादा लड़का है जो उनके बिजनेस से जुड़ा हुआ है। हीर ये बात अपने तक नहीं रखती, वो सीधा तैमूर के पास जाती है, लेकिन इस दफा उसका अंदाज थोड़ा डिफरेंट होता है। वो सिर्फ इल्जाम नहीं लगाती बल्कि उसे ये समझाने की कोशिश करती है कि कभी कभी हम अपने करीबी लोगों को समझने में सबसे ज्यादा गलती कर देते हैं। तैमूर पहले तो कंफ्यूज होता है, लेकिन फिर एक छोटी सी चीज सब कुछ बदल देती है। कायनात का वो गहना जो वो कभी उतारती नहीं थी। हीर उसे ये इशारा देती है कि जब एक लड़की अपनी मर्जी के खिलाफ जाती है तो वो ऐसे ही छोटी छोटी बगावत करती है। ये सुनते ही तैमूर के होश उड़ जाते हैं। इस दफा वो सिर्फ गुस्सा नहीं करता बल्कि सीरियसली सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है। वो सीधा कायनात के पास जाने का फैसला करता है, लेकिन हीर उसे रोकती है क्योंकि अभी हर बात को एक्सपोज करना घर के लिए बहुत बड़ा फितना बन सकता है। दूसरी तरफ घर का माहौल भी गर्म होता जा रहा है जब तैमूर अपने वालिद के सामने ये बात उठाता है कि शादी में लड़की की रजामंदी जरूरी होती है। तो बात सिर्फ डिस्कशन तक नहीं रहती, घर के बुजुर्ग इस बात को अपनी बेइज्जती समझते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कन्फ्रंटेशन होता है जहाँ पुरानी सोच और नई सोच आमने सामने खड़ी होती है। तैमूर पहली दफा अपनी बहन के लिए खड़ा होता है, लेकिन इसका अंजाम उसके लिए आसान नहीं होगा। इधर हीर भी इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है। उसे तैमूर की हिम्मत और सच्चाई पसंद आती है। दिल के किसी कोने में उसके लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगती हैं, लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है। हीर को अपनी जिंदगी के कुछ ऐसे राज और दबाव याद आते हैं जो उसे किसी भी नई मोहब्बत की तरफ बढ़ने से रोक देते हैं। वो जानती है कि हर खुशी उसके नसीब में आसानी से नहीं लिखी गई, इसलिए जब तैमूर अपने जज्बात का इजहार करता है, हीर सीधा जवाब देने के बजाय खामोशी इख्तियार करती है। ये खामोशी ही उसका सबसे बड़ा जवाब होता है। दूसरी साइड पर हीर के घर में भी टेंशन कम नहीं है। उसकी वालदा उसे समझा रही होती हैं कि कुछ फैसले दिल से नहीं मजबूरी से किए जाते हैं। घर के फाइनेंशियल मसाइल और पुराने कर्ज उसकी जिंदगी को मुश्किल बना रहे हैं, लेकिन हीर का स्टांस क्लियर है। वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने बाप की इज्जत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, चाहे उसे कितनी भी मुश्किल क्यों ना उठानी पड़े। अब आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या तैमूर अपनी बहन के लिए सच में सबके खिलाफ खड़ा हो पाएगा? क्या कायनात अपनी मोहब्बत के लिए आवाज उठाएगी? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या हीर अपने दिल की सुनेगी या अपनी मजबूरियों की? ये ड्रामा अब सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं रहा बल्कि एक इमोशनल बैटल बन चुका है, जहां हर किरदार अपनी जगह ठीक भी है और गलत भी। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट एपिसोड का डिटेल प्रेडिक्शन भी करूं तो ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल मिर्जा की हीर की आने वाली एपिसोड की, जहां कहानी एक नए इमोशनल और इंटेंस मोड पर पहुंच चुकी है। ये एपिसोड सिर्फ ट्विस्ट से भरा हुआ नहीं बल्कि कैरेक्टर्स के डिसीजन भी सब कुछ बदलने वाले हैं। सबसे पहले सीन में हम देखते हैं कि हीर को धीरे धीरे ये एहसास होता है कि कायनात इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी और गहरी हो जाती है क्योंकि हीर को पता चलता है मोड़ पर पहुंच चुकी है। ये एपिसोड सिर्फ ट्विस्ट से भरा हुआ नहीं बल्कि कैरेक्टर्स के डिसीजन भी सब कुछ बदलने वाले हैं। सबसे पहले सीन में हम देखते हैं कि हीर को धीरे धीरे ये एहसास होता है कि कायनात इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी और गहरी हो जाती है क्योंकि हीर को पता चलता है कि कायनात का दिल किसी और के लिए धड़कता है, और वो शख्स कोई अमीर या बड़ा नाम नहीं बल्कि एक सीधा सादा लड़का है जो उनके बिजनेस से जुड़ा हुआ है। हीर ये बात अपने तक नहीं रखती, वो सीधा तैमूर के पास जाती है, लेकिन इस दफा उसका अंदाज थोड़ा डिफरेंट होता है। वो सिर्फ इल्जाम नहीं लगाती बल्कि उसे ये समझाने की कोशिश करती है कि कभी कभी हम अपने करीबी लोगों को समझने में सबसे ज्यादा गलती कर देते हैं। तैमूर पहले तो कंफ्यूज होता है, लेकिन फिर एक छोटी सी चीज सब कुछ बदल देती है। कायनात का वो गहना जो वो कभी उतारती नहीं थी, हीर उसे ये इशारा देती है कि जब एक लड़की अपनी मर्जी के खिलाफ जाती है तो वो ऐसे ही छोटी छोटी बगावत करती है। ये सुनते ही तैमूर के होश उड़ जाते हैं। इस दफा वो सिर्फ गुस्सा नहीं करता बल्कि सीरियसली सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है। वो सीधा कायनात के पास जाने का फैसला करता है, लेकिन हीर उसे रोकती है क्योंकि अभी हर बात को एक्सपोज करना घर के लिए बहुत बड़ा फितना बन सकता है। दूसरी तरफ घर का माहौल भी गर्म होता जा रहा है जब तैमूर अपने वालिद के सामने ये बात उठाता है कि शादी में लड़की की रजामंदी जरूरी होती है, तो बात सिर्फ डिस्कशन तक नहीं रहती। घर के बुजुर्ग इस बात को अपनी बेइज्जती समझते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कन्फ्रंटेशन होता है जहाँ पुरानी सोच और नई सोच आमने सामने खड़ी होती है। तैमूर पहली दफा अपनी बहन के लिए खड़ा होता है, लेकिन इसका अंजाम उसके लिए आसान नहीं होगा। इधर हीर भी इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है। उसे तैमूर की हिम्मत और सच्चाई पसंद आती है। दिल के किसी कोने में उसके लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगती हैं, लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है। हीर को अपनी जिंदगी के कुछ ऐसे राज और दबाव याद आते हैं जो उसे किसी भी नई मोहब्बत की तरफ बढ़ने से रोक देते हैं। वो जानती है कि हर खुशी उसके नसीब में आसानी से नहीं लिखी गई, इसलिए जब तैमूर अपने जज्बात का इजहार करता है, हीर सीधा जवाब देने के बजाय खामोशी इख्तियार करती है। ये खामोशी ही उसका सबसे बड़ा जवाब होता है। दूसरी साइड पर हीर के घर में भी टेंशन कम नहीं है। उसकी वालदा उसे समझा रही होती हैं कि कुछ फैसले दिल से नहीं मजबूरी से किए जाते हैं। घर के फाइनेंशियल मसाइल और पुराने कर्ज उसकी जिंदगी को मुश्किल बना रहे हैं, लेकिन हीर का स्टांस क्लियर है। वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने बाप की इज्जत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, चाहे उसे कितनी भी मुश्किल क्यों ना उठानी पड़े। अब आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या तैमूर अपनी बहन के लिए सच में सबके खिलाफ खड़ा हो पाएगा? क्या कायनात अपनी मोहब्बत के लिए आवाज उठाएगी? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या हीर अपने दिल की सुनेगी या अपनी मजबूरियों की? ये ड्रामा अब सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं रहा बल्कि एक इमोशनल बैटल बन चुका है, जहां हर किरदार अपनी जगह
ٹھیک بھی ہے اور غلط بھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نیکسٹ ایپیسوڈ کا ڈیٹیل پریڈکشن بھی کروں تو ضرور بتائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل مرزا کی ہیر کی آنے والی ایپیسوڈ کی، جہاں کہانی ایک نئے ایموشنل اور انٹینس موڈ پر پہنچ چکی ہے۔ یہ ایپیسوڈ صرف ٹویسٹ سے بھرا ہوا نہیں بلکہ کریکٹرز کے ڈیسیژن بھی سب کچھ بدلنے والے ہیں۔ سب سے پہلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہیر کو دھیرے دھیرے یہ احساس ہوتا ہے کہ کائنات اس شادی سے بالکل خوش نہیں ہے، لیکن اس بار کہانی تھوڑی اور گہری ہو جاتی ہے کیونکہ ہیر کو پتہ چلتا ہے موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ یہ ایپیسوڈ صرف ٹویسٹ سے بھرا ہوا نہیں بلکہ کریکٹرز کے ڈیسیژن بھی سب کچھ بدلنے والے ہیں۔ سب سے پہلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہیر کو دھیرے دھیرے یہ احساس ہوتا ہے کہ کائنات اس شادی سے بالکل خوش نہیں ہے، لیکن اس بار کہانی تھوڑی اور گہری ہو جاتی ہے کیونکہ ہیر کو پتہ چلتا ہے کہ کائنات کا دل کسی اور کے لیے دھڑکتا ہے، اور وہ شخص کوئی امیر یا بڑا نام نہیں بلکہ ایک سیدھا سادہ لڑکا ہے جو ان کے بزنس سے جڑا ہوا ہے۔ ہیر یہ بات اپنے تک نہیں رکھتی، وہ سیدھا تیمور کے پاس جاتی ہے، لیکن اس دفعہ اس کا انداز تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ وہ صرف الزام نہیں لگاتی بلکہ اسے یہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ کبھی کبھی ہم اپنے قریبی لوگوں کو سمجھنے میں سب سے زیادہ غلطی کر دیتے ہیں۔ تیمور پہلے تو کنفیوز ہوتا ہے لیکن پھر ایک چھوٹی سی چیز سب کچھ بدل دیتی ہے۔ کائنات کا وہ گہنا جو وہ کبھی اتارتی نہیں تھی، ہیر اسے یہ اشارہ دیتی ہے کہ جب ایک لڑکی اپنی مرضی کے خلاف جاتی ہے تو وہ ایسے ہی چھوٹی چھوٹی بغاوت کرتی ہے۔ یہ سنتے ہی تیمور کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اس دفعہ وہ صرف غصہ نہیں کرتا بلکہ سیریسلی سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ سیدھا کائنات کے پاس جانے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن ہیر اسے روکتی ہے کیونکہ ابھی ہر بات کو ایکسپوز کرنا گھر کے لیے بہت بڑا فتنہ بن سکتا ہے۔ دوسری طرف گھر کا ماحول بھی گرم ہوتا جا رہا ہے جب تیمور اپنے والد کے سامنے یہ بات اٹھاتا ہے کہ شادی میں لڑکی کی رضامندی ضروری ہوتی ہے تو بات صرف ڈسکشن تک نہیں رہتی۔ گھر کے بزرگ اس بات کو اپنی بےعزتی سمجھتے ہیں۔ یہاں پر ایک سٹرونگ کنفرنٹیشن ہوتا ہے جہاں پرانی سوچ اور نئی سوچ آمنے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ تیمور پہلی دفعہ اپنی بہن کے لیے کھڑا ہوتا ہے لیکن اس کا انجام اس کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ ادھر ہیر بھی ایموشنل کانفلکٹ کا شکار ہے۔ اسے تیمور کی ہمت اور سچائی پسند آتی ہے، دل کے کسی کونے میں اس کے لیے فیلنگز ڈیولپ ہونے لگتی ہیں، لیکن کہانی اتنی سمپل نہیں ہے۔ ہیر کو اپنی زندگی کے کچھ ایسے راز اور دباؤ یاد آتے ہیں جو اسے کسی بھی نئی محبت کی طرف بڑھنے سے روک دیتے ہیں۔ وہ جانتی ہے کہ ہر خوشی اس کے نصیب میں آسانی سے نہیں لکھی گئی، اس لیے جب تیمور اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، ہیر سیدھا جواب دینے کے بجائے خاموشی اختیار کرتی ہے۔ یہ خاموشی ہی اس کا سب سے بڑا جواب ہوتا ہے۔ دوسری سائڈ پر ہیر کے گھر میں بھی ٹینشن کم نہیں ہے۔ اس کی والدہ اسے سمجھا رہی ہوتی ہیں کہ کچھ فیصلے دل سے نہیں مجبوری سے کیے جاتے ہیں۔ گھر کے فائنینشیل مسائل اور پرانے قرض اس کی زندگی کو مشکل بنا رہے ہیں، لیکن ہیر کا سٹانس کلیئر ہے۔ وہ اپنی سیلف ریسپیکٹ اور اپنے باپ کی عزت پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی، چاہے اسے کتنی بھی مشکل کیوں نہ اٹھانی پڑے۔ اب آنے والے ایپیسوڈ میں سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا تیمور اپنی بہن کے لیے سچ میں سب کے خلاف کھڑا ہو پائے گا؟ کیا کائنات اپنی محبت کے لیے آواز اٹھائے گی؟ اور سب سے امپورٹنٹ، کیا ہیر اپنے دل کی سنے گی یا اپنی مجبوریوں کی؟ یہ ڈرامہ اب صرف ایک لو سٹوری نہیں رہا بلکہ ایک ایموشنل بیٹل بن چکا ہے جہاں ہر کردار اپنی جگہ
ٹھیک بھی ہیں اور غلط بھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نیکسٹ ایپیسوڈ کا ڈیٹیل پریڈکشن بھی کروں تو ضرور بتائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل مرزا کی ہیر کی آنے والی ایپیسوڈ کی، جہاں کہانی ایک نئے ایموشنل اور انٹینس موڈ پر پہنچ چکی ہے۔ یہ ایپیسوڈ صرف ٹویسٹ سے بھرا ہوا نہیں بلکہ کریکٹرز کے ڈیسیژن بھی سب کچھ بدلنے والے ہیں۔ سب سے پہلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہیر کو دھیرے دھیرے یہ احساس ہوتا ہے کہ کائنات اس شادی سے بالکل خوش نہیں ہے، لیکن اس بار کہانی تھوڑی اور گہری ہو جاتی ہے کیونکہ ہیر کو پتہ چلتا ہے موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ یہ ایپیسوڈ صرف ٹویسٹ سے بھرا ہوا نہیں بلکہ کریکٹرز کے ڈیسیژن بھی سب کچھ بدلنے والے ہیں۔ سب سے پہلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہیر کو دھیرے دھیرے یہ احساس ہوتا ہے کہ کائنات اس شادی سے بالکل خوش نہیں ہے، لیکن اس بار کہانی تھوڑی اور گہری ہو جاتی ہے کیونکہ ہیر کو پتہ چلتا ہے کہ کائنات کا دل کسی اور کے لیے دھڑکتا ہے، اور وہ شخص کوئی امیر یا بڑا نام نہیں بلکہ ایک سیدھا سادہ لڑکا ہے جو ان کے بزنس سے جڑا ہوا ہے۔ ہیر یہ بات اپنے تک نہیں رکھتی، وہ سیدھا تیمور کے پاس جاتی ہے، لیکن اس دفعہ اس کا انداز تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ وہ صرف الزام نہیں لگاتی بلکہ اسے یہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ کبھی کبھی ہم اپنے قریبی لوگوں کو سمجھنے میں سب سے زیادہ غلطی کر دیتے ہیں۔ تیمور پہلے تو کنفیوز ہوتا ہے لیکن پھر ایک چھوٹی سی چیز سب کچھ بدل دیتی ہے۔ کائنات کا وہ گہنا جو وہ کبھی اتارتی نہیں تھی۔ ہیر اسے یہ اشارہ دیتی ہے کہ جب ایک لڑکی اپنی مرضی کے خلاف جاتی ہے تو وہ ایسے ہی چھوٹی چھوٹی بغاوت کرتی ہے۔ یہ سنتے ہی تیمور کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اس دفعہ وہ صرف غصہ نہیں کرتا بلکہ سیریسلی سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ سیدھا کائنات کے پاس جانے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن ہیر اسے روکتی ہے کیونکہ ابھی ہر بات کو ایکسپوز کرنا گھر کے لیے بہت بڑا فتنہ بن سکتا ہے۔ دوسری طرف گھر کا ماحول بھی گرم ہوتا جا رہا ہے جب تیمور اپنے والد کے سامنے یہ بات اٹھاتا ہے کہ شادی میں لڑکی کی رضامندی ضروری ہوتی ہے تو بات صرف ڈسکشن تک نہیں رہتی۔ گھر کے بزرگ اس بات کو اپنی بےعزتی سمجھتے ہیں۔ یہاں پر ایک اسٹرانگ کنفرنٹیشن ہوتا ہے جہاں پرانی سوچ اور نئی سوچ آمنے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ تیمور پہلی دفعہ اپنی بہن کے لیے کھڑا ہوتا ہے لیکن اس کا انجام اس کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ ادھر ہیر بھی ایموشنل کانفلکٹ کا شکار ہے۔ اسے تیمور کی ہمت اور سچائی پسند آتی ہے، دل کے کسی کونے میں اس کے لیے فیلنگز ڈیولپ ہونے لگتی ہیں، لیکن کہانی اتنی سمپل نہیں ہے۔ ہیر کو اپنی زندگی کے کچھ ایسے راز اور دباؤ یاد آتے ہیں جو اسے کسی بھی نئی محبت کی طرف بڑھنے سے روک دیتے ہیں۔ وہ جانتی ہے کہ ہر خوشی اس کے نصیب میں آسانی سے نہیں لکھی گئی، اس لیے جب تیمور اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، ہیر سیدھا جواب دینے کے بجائے خاموشی اختیار کرتی ہے۔ یہ خاموشی ہی اس کا سب سے بڑا جواب ہوتا ہے۔ دوسری سائڈ پر ہیر کے گھر میں بھی ٹینشن کم نہیں ہے۔ اس کی والدہ اسے سمجھا رہی ہوتی ہیں کہ کچھ فیصلے دل سے نہیں مجبوری سے کیے جاتے ہیں۔ گھر کے فائنینشیل مسائل اور پرانے قرض اس کی زندگی کو مشکل بنا رہے ہیں، لیکن ہیر کا سٹانس کلیئر ہے۔ وہ اپنی سیلف ریسپیکٹ اور اپنے باپ کی عزت پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی، چاہے اسے کتنی بھی مشکل کیوں نہ اٹھانی پڑے۔ اب آنے والے ایپیسوڈ میں سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا تیمور اپنی بہن کے لیے سچ میں سب کے خلاف کھڑا ہو پائے گا؟ کیا کائنات اپنی محبت کے لیے آواز اٹھائے گی؟ اور سب سے امپورٹنٹ، کیا ہیر اپنے دل کی سنے گی یا اپنی مجبوریوں کی؟ یہ ڈرامہ اب صرف ایک لو سٹوری نہیں رہا بلکہ ایک ایموشنل بیٹل بن چکا ہے جہاں ہر کردار اپنی جگہ
ٹھیک بھی ہے اور غلط بھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نیکسٹ ایپیسوڈ کا ڈیٹیل پریڈکشن بھی کروں تو ضرور بتائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل مرزا کی ہیر کی آنے والی ایپیسوڈ کی، جہاں کہانی ایک نئے ایموشنل اور انٹینس موڈ پر پہنچ چکی ہے۔ یہ ایپیسوڈ صرف ٹویسٹ سے بھرا ہوا نہیں بلکہ کریکٹرز کے ڈیسیژن بھی سب کچھ بدلنے والے ہیں۔ سب سے پہلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہیر کو دھیرے دھیرے یہ احساس ہوتا ہے کہ کائنات اس شادی سے بالکل خوش نہیں ہے، لیکن اس بار کہانی تھوڑی اور گہری ہو جاتی ہے کیونکہ ہیر کو پتہ چلتا ہے